ateng ayam lingan, ateng enego danukan itin daku teman renga lingan, pido kitungan berit logi kani, awe jangkara dagi naruk kuna lingan kitungan aurung lang tinam batin, angat banandraban da kuli janden, danukan da kuli janden kitungan itin sete, mangle sering amdungle, aninto onglen, atang ortenati, alen, yan abrangsa akaramma maranji japo. Nami allen, nami adinna, nyen tonananji sele nyananganati bin sumtai, commended women of faith in the Bible. Ejapo, insolonji adirna. Insolonji adirna, gamlenden. Keteko example mu kohiba pa ichha kore. Baroki insolonji adirna, which is called remarkable faith, trust and obedience to God. Tirdirnan, mananin, kitunglingan. Kanambri baroke eneko ating powerful examples and inspiration of women of faith in today we are going to see. Ating etigoi ating tonananji adirnan jalen agi binap sele irneti ruton ani na boy bos sura dirna boy takole do etigoi kitungan amanglingan anin basulen kanambri anin anap sita boy gamle jananden anak nyimandele. Then her character and the faith in God brought her many blessings. Anim batin abirindanji baroke arlu kunji janren anap sitan dele gamle janren gitu, including being listed in the Jesus Christ. Mane anin sanle gamle kuna abirindan sanle Jesus Christu janren keruk kudan yang japo. Matthew kambolan mo aboy asuda molo lega kinolai ba. Arbang lepo Matthew kambolan aboy asuda molo lega. Kinol udiam bate. Kinolai bro. ସଲମନ ରାହାବଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବୟାଜଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ବୟାଜ ରୁଥଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବେଦକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଓ ହବେଦ ଜିଉସୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଜିଉସୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଗାମେନେ ତିନ ସରାମ ବାତିନ କୋଟେ ଜିସି ନା ଡ ଅଙ୍କୁଲେ ତାର ଅର୍ଥ ଜିସି କିଏ ଦାଉଦଙ୍କର ବାପା। ଜିସି କିଏ ଥିଲେ ଦାଉଦଙ୍କର ବାପା। ତାର ଅର୍ଥ Ruton sanle jisin iraitin barko jisin sanle daudon iraitin daudon sanle tigo jisun jananden kruk kudan deli. Taro ortho ette mohan stri luko ruto dakule. Anin atik damnan adir dirnan baroki etigo tolong gamang kitunglingan adkulin adirnan batin tolong gamang kitungam berit logi ada ongan sita etin. Antinasa termiundap tonanyenji allen nami manreng nalinglen sattang anyim go sering Kristu boy gamle abasu tabinti bindo barik tigdam nam batin barik maidam nam batin janggaran amaidam nam batin janggaran atikdam nam batin janggaranalingen alen basule torong gamang kitunglingan dakwan dakulina alen garbir nalingan baroki kitunglingan adkutim binnati jinjin mudadam nabirna tini ruton anin bo dirna boy dakuli do anin adir dirnan do anin amananin do anin adirna batin anin anap sitan yangle baroki abirindan airaitin amang tiki airaitin abirindan ji dorang adong anap sitan batin tamsulin iretin ettigo tanum yumdam bunyak to nanji alle nangante todong gamang kitu namang ma dirna dagi basu to bijapa dirna dagi gamenden one tayam lingam pedde dirnale na suite or dirnale na suite dirnando dirnan অতি ফরক রয়েছে gamenden dirnan gamenden aboy allen adir timbe nye nyangtai gamle adir timbe dirnan gamenden bomanra alanan kalingan allen adir timbe kanate aletin gilarat tibe nami adinalingan tonananji dirnan jinjin murada
Allen atam dirnalen je batin, atam tidam nalen je batin janden online jadong anap sitan deti. Pasik lenji jang adong anap sitan deti. Baroki pasik lenji adong jande kitungan agan udingin yang tici. Kitungan agan udingin yang tici. Ijapo. Wantuan tajagaling dakudo. Kristus senglingan rodin simil singkoi altut tenji alkai tenji. Tidak salah kain tiji. Ijapo. Itu tidak salah kain tiji. Hah? Sanap yunagasa. Sanai nagasa. Semana birokto huonti. Ijapo birokto huonti. Gutie bisoyo lebunap sele rodin. Suungan air sanap yung batin rodin. Irmanani batin rodin. Ir ganaludam batin rodin. Kintu aingan atonananji, aingan abunyanganji, tolong gamang kitungan amang adam linda kutinji. Sanaim batin. Ijapo. Aninji. Anap sitan asui manya. Bodina. Ito ko'y botonanam. Ateng kitungan abanan tongling da kunetin. Kitungan abanan tongling da kunetin. Kitungan amang maidam netin. Kitungan amang garbir netin. Barokay. Eti goy. Itin deli. Bodina. Garboy maranjir raji. Garboy maranjangan ti raji. Kuna garboy marjijan den. Kristu maranjati. Aboy Hindu maranji. Garboy banilaji. Onggeral bangsadam. Ma orilaji. Sirungan deli. Barokay aninja gamlaji. Aman singla ira amang garbir irap tite. Bible kinol rap tite. Aman jal sintana bina sele kostoti. Gamlaji. Orilaji. Iretin. Eti ko'y bodina. Al similinji. Bodina atnong bang guding gametin. Cinema ban aye. Cinema ban aye gamlangan tu guding etin. Kunayam lingan. Anslong gamete kitung yen adong anoring gartai. Boga kitung yen anoring titin den. Aye do o gamete. Yetin garbir ne. Angat garbir ne ti kitung gametin. Sana. Bindo. Hitaman. Mangyen garbir re doong yen ap gugu binati. Kerida dong amti. Ajarina kunslon atnong ban adong saneti cinema ba. Eti ko bagunji kikili cinema bindo kutonanan ani cinema na gikicha. Se প্রার্থনা କରୁଥିଲେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ କୁ ସିନେମା थिएटर ringan atnong ban ani cinema gigile mangle idkalin adkutinanang ani kitungan batin arbirre ani garbirre nda kunetin kunayam lingan otat atnong ban amang lingan aboy bananda ji ingiraiten kametin cinema na gigi besungan aire angat yarrinaji titatanong bang bananda jem bating gametin yen nami sering yen jisun adong jatai yen nami sering kristulingan dakutinai kitunglingan dakutinai yen aboy dirna mara kitungan amang abaso binap selni semtai gamla kunadinna sering ani tigdamlin jisun adong asandung bi susuetin tanum jimdam bunyak tonanji mandreng naling len janang de kani negoi aong geran jang tobi tonanji kunayam lingna len itilum binat sebindeti rudi na binti korana binti altup binti bindo tolong gamang kitung ramang asur pi bindeti tanong banado o ani gail mar dodeti ani jumpo mar dodeti ani iti mar dodeti ambin ani nap sela agar bir binap sela kitung aman reng nang ling bin apai bintin taro ortho you are the responsible woman aman reng nan abanda binap sele agar birbin do asurpe binap sele kitungan aman reng nalingan apai bintin suami ki স্ত্রী রূপরে নুহে গুটিয়ে পরমেশ্বরଙ୍କର ଦାସୀ ରୂପରେ ପରମେଶ୍ୱର ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ତିନା ସତରମିଉଣ୍ଡ ବୁଝାନ୍ତରାଞ୍ଜି
Alle nangan tegi tabi manreng nalingan ating Kristu manreng nalingan titi dukrim bangsa da kuli jende tanong ban ir bangsa da kuti tanong ban bangsa da kuli jende dukrin ir bangsa da kuti kun ayam lingan itina sene bendeti alle bo manra kitu namang tigdeman tigdam lain asur pi garbir bendeti kitu ngana silingan sonu man asilinga surpe benti banan rabam batin mursal daimam batin ateng manran jiting gamtaji wangai karam manya pong dakule nego aslo nyanglai karam manya po dakule nego atlong banyanglai bayasai kaili ne bigda maro ki siruk tina bigda bo siruk tina gam anogandi kana sonu man anogandin bindo kitungan anogalan anap sitan atanitian nyadap atanyang tebin kana kitungan atanitian akarap deti abanang sadeti kana kitungan atanitian gamenden kana manra itina sa nyanglai gamne binde kana prosono butina dong wal binde te kitungan adong wal binde te kitungan adong wal binde te tanum yumdam bunyak tonanji anganti mojeson anin Israel maranjadong urung etin je ganungan dakuli do ganungan apap binap sele ani joki tangor nyangaji do kitungan amang garbiritin anganti todong gamang kitungan gameti siling na mitin daku mang na mitin daku danggun kuna danggum batin aja badaan dekontu প্রিয় ভাই বৌনি মানে mangbalan itin daku kumbatin asa imdam na bindati manglen itin daku kumbatin asa imdam na bindati jamiti ki rutto yanggam dakuli ani itinti amang reng nalingan dakuli itinti ajana banja dakuli kumbatin ani sa imdam lin dirna dagi dirna boy dakuli antina sanap sita nyangle manglen adakun ajana bam batin sa imdam na bindati ijapo every kambol angan takinol tabi galmui asudang galmui sari miggal sikoja titilingan rabang tabi saranap mele kinolai ba every kambolan galmui asudang galmui sari miggal sikoja Akinolwa kinolai ba ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସାରା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜ୍ଞାନ କରି ଗତ ବୟସ୍କା ହେଲେ ହେଁ ଜାତିର ଆଦିମାତା ହେବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଭାର ହେତରୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ କଳ୍ପ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଓ ସମୁଦ୍ର ତୀରସ୍ଥ ଭାଲୁକା ପରି ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ଜାତି ଉତ୍ଥନ ହେଲା। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସୀ ଥିଲେ she believed on God and promised and bore Isaac ଇସାକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଇସାକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ପରି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦିନ ପରେ ଦିନ ତାର ଶରୀର ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା dile dinan ada onglingan aboy ranap tim manarangan deli dokun arnap tim batin isaga dong kudetin kaninna ati kitungan anap sitan allen kitungan amang basul binden kitungan amang tigdam limbinden kitungan amang dakulim binden barik logi anap sitan yang tebi kun anap sitan batin kitungan dong len abdai nalangtin antina san termyundam tonan janji wan tuan tayam linga mulsal daim laktin sing linga peda nasudan dakwe sing linga pede poniporibha nothibo ki gas nothibo ki kato nothibo rusai koriba pahi kunayam linga banan rabam batin itipong iting kam tubi tanong banja dong itipong iting kam tubi pasijen jida madong pasijen jamang linga gotimbi kudi kotak gotimbi kani kuni gam tubi mone rokhonto to lingless sering itin to bairan dung te kuni na to pintu gamla ni saban det to lingless sering itin to bairan dung te kuni na to pintu gamle ani saban det gamlen den banan rabam batin janang itin to gamla bijan den kuna to pintu lingan ani saban det banan rabam batin langat angat khorati be kunjanang ati pintu lingan ani saban det antina san banan rab lingan jenden lagat damlen adkuna bendet banan rabang yirtai oh alung naiki banan rabang yirtai kan banan rabang selangat tin jananga tiktai binda namian len asalon jak sele anyak timbinasan tin saran mele yan abrang sadagin ain slonan inda kule ijapo
ene goy ale nagit tebin. Oke angat tale ribikan selagi tabi ribikan janang den isa gap mele angan ti solo nagit binap sele teti abuanta marnado ganap paendeli do e ait disalingan daku abo insulon isa gat sele solo nagit binap sele teti sisbong dam batim bomarado ganap paendeli kunayam lingan gadi na dakuat cycle na dakuat ki bike na dakuat ki jajat dakuat itin dakun sisbong da lingan ettigoy obram ania sitis metin aboy mandana nga payatin ejapo anga tapayatin ribikan anin bos sangai drakuna sering daan tosra lingan apang tay na tegi tali dati te kitungan abuantan iting gametin kameden obram abuantan iting gametin e dangri argal dating daan tik tingpo gametin Pindo ribikan iting gametin ayar biretin amanti satang sisbong danam jijan ngadong yen daan tiktai দেখুন তো প্রিয় ভাই বৌনি মানে বর্তনানান आणि जजिंग रोय आ किलोमीटर गामेने सेटा 2 माइल्स थिला गामडको बाइबल लिंगन 2 माइल्स थिला गामडको dikta sangai sar daam pangai ti janang den oke yaran yarin jena pangbin daku tiam daang gameti jende soltabai bindo iting gametin amanti satang sisbong danam ji janang adong daan tiktai agrang gaman mu hauri pani ani at pangnai do tiktam nami ayam lingan wanti dagaingal la dagaing mone koro example ta koybe dagaingan oloi ban yirtubi lolo ban yirtubi abbai botola sata daam pangto bi tungar go buti to boga daang garai tinde tile farap titobi oblingi ba tile farap titobi dei paribu nahi itina sa game nabot na nabot tol pangdam tebi gorjangle sering bo kilometer ke 2 kilometer olojaran dakuti ki loloban osiran ore wanta amaning ba loloban ki iti ban yirtabi kunayam lingam boman ra daan garai tinde kemiti deba ko podo ogandita bindo ribikani jaja no gandia satang gametin amanti satang sisbong danam jijang adong daan tiktai what a faithful man se gute dirna dagi bojan dakuli manani dagi dakuli lagat ji bojan dakuli antina snanindamang gametin I will give with your camel not only you the ongnam te sabta ijapo taram jim dam tonan yanji mandring na linglen apang tabi satangam aji inda kubinte atik tabi janang aji inda kubinte ko amen atik tabi naji japo jajik tona jajik teman raja da kudo satang anyang tabi satang ogan dit bido tanik tia namona da kue atik tabi namona da kue etu go atek tonanan jada ku bible lingan Deborah, Esther, Mary, kanang beri jisun ayangan japo atheng da kuji yan abanang sa pojenje Deborah aman reng naling yan adir na dagin abo atonan da kuli angan tanin garbiretin todong gamang kitung namang ban angan garbiretin amangas itin ale angan kinol to bisara kabolon unji asudan sre molle asudan siko ja tilingam beri lo gerbang to Deborah na mele ejapo bisara kabolan unji asudan sri molle asudan beri lo gangan kinol to bititi Deborah sele galam tabi Deborah sele galam tabi ti agar biram bate ejapo agar biram bate todong gamang kitunga rumang baran alum lenjana ngatren tabi moloya suran Miguel Guljido bokuri aboy tu tangboy kinolai ba moloya suran amang bokuri kinolai ba moloya suran bokuri bisara kambola akin olba bokuri lengnate bokuri lengan bar tuitu janji riang anji sering senulinji aninji riang lingan opsat da
no opsad le. Sire sisira. sisiran asangim lingan sanulinji. Amen. Sentam tini. Deboran agar biram batin. Deboran agar biram batin angin sisiranji. Ethigoy. Israel maranjin alanang kalingan. Sanu nabi yiraji. Kunayam lingan amanganji nyangan ore. Itijak dakwa Deboran jamang lingan. Ani satta kitungan alanang kalingan dir neti kitungan alanang kalingan tigdam netin do kitungan itim batis sanunan sanu netin bar tuitu janji riangas sering sanulinji dekhon tuitu janji riangas sering sanulinji kanina ti aboy rupmang dagin abarang anslona agar biran abarang the power of women, the prayer, the dedication, commitment to the God. Those who trusted in the God. ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ରଖି ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି. Rupmang baral lumetin. Antata katin gid barit logra bang tabi Deboran agar biram batin. Doboran agar biram batin. Tini kitungan janang den. Tu janja batin. Riang sering sanulinji. Butin adong Arab Rab binasa. Etigoy gamang tungan aman ranji. Ijapo? Gamang tungan aman ranji adong Arab Rab binasan todong gamang kitungan. Ruang sering tu janja batin. Dong rabetinji. Antinasa tanam jibdam bunyak tonanji. Dan angat kitungan amang garbet tembe. Tidam tembe. Etren todong gamang kitungan tong lem parit logi ap tangorte barokis tagalate. So bispaso hochi mudo bhumi ambhamanko jibanore dirnan jinjin mudada manabena. The evidence of things not seen. Itin talena gigbi ijapo dirna batin garbir remendena ki kudup taniyan dete kamlaku. Jeremia 33 অধ্যায় 3 পদ পঠন করন্ত. Jeremia 33 অধ্যায় 3 পদ. Itin kamani dondaku kino laiba. Bokkur Miguel boy asuran yagile. Akin olba. Aman mangbanyen garbira etrenyen doong nam jalangtam. Bar aman at galamen asura do jeru biran nyen doong nam gatlamtai. Amen. Amanak galamendo agitlen ajaru biranji jande dongnam gatlam taigamte. Tar ortho what we have not seen, what we have not known, God going to show us. Kitungan donglen apsuit bin apsele oskaidam dak. Ei kamo koribaku koele kono koribaku podibo? Passion, obedience, trust in God promise. Parameswarankara ବାକ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ruangan taonglen aurung binap serjenden samortho koronti. Antina settanam jim daptonanyanji. Allen rupto nambri agar birna bindeti. Sara nambri atigdam na bindeti. Porque Debora nambri raptidam bisara boy ade bindeti. Kanambri allen todong kamang kitung namang ban abasu bindeti. Allen augandi bindeti. Yena boy an slow boy. Yena itilumai. Yena slow keruk kudan dan onger keruk kudan delinyen dem itimpong bin lumtai gam nanogan din naki apang tebinati ado. Odina etigoy horino he ki gudan naki itin gam tubi gudan. Anje bagunji arbiraji. Horino besi daunji taro singa ochi. Ijapo adiringan daku. Gudan jena ritim binda adiringan agasa. Ele semanen dijono arbiraji. Ge aman diringnam daku nyen selagasa gam lawal tenayam dengan aning kametin. Aman ateng aritam diringnam agasa. Nyen diring nyen daku. Taro ortho পরমেশ্বর জানি শুনি নাই কি গোড়াকু সিংহ দেই নাম
kitungan galamata goda na dong adiring na ter itina sing gamenden se garbo koritanta kesating gamla nai ki adiringan atia ঠিক সেই প্রকার প্রিয় ভাই বৌনি মানে manring na lingle janan den angan tangan ti kanokkalan anyang tibin agranggaman ampo manungkoro atmikota jibanoko manring na lingle adakun ajanggara dagin amanring nan arab do binasang kitungan angan tangan ti asunji kuku badi swan tilang te gamle den kun soit dakulin den todong gamang kitungan amangban ode mangbanya tijdam ting gamle gamang tungan anogalan daku ambim pede agalamte ambi pede agamte angan tanganti wanda suletum dakuting kukuntum daku padiswantum daku kanambari akanakkalan daku gamdam timbi সেটা হচ্ছে gift of God পরমেশ্বরଙ୍କର ଧାନ asaibin deti allena saibin siko je kitunga tillada kulangte kameden आम्भे माने परमेश्वरଙ୍କ निकटକୁ प्रार्थना न କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ आम्भे माने परमेश्वरଙ୍କ निकटକୁ डेडिकेशन न एबा पर्यंत परमेश्वर आम्भ मानଙ୍କ उपरे गुटिए गुटिए प्रॉब्लम आनी थाए कना कलना पाइले डकुतिना कुना यमनि नाले थिना लुम्बिंडति asur fedam bindati agar birna bindati kitulong asem bindati ettelen tolong kabang kitungan bari logo donglen apsitate antina setram yundam banyak turanji ambin mandreng naling bin ode bigida ayam lingan ateng kanak kala yirtai ateng asubab yirtai bigida kanambari bindo allem bari login atidam tembe batin tolong kamang kitungan donglen gute pore gute step re ambo mananku udharo koronti etigo nami allem bible linga sering agi lebina einslon jabara len dit nami mandreng naling le allen itina alum bindati second bisoy mandreng naling len allen itina alum bindati the inspiration from the women of the faith ambe mane semanonko pori विश्वास रूप नेबाकु पड़िबो kenaran kailada kulang tinggam na ki mur akorati binti titni ruton aknaran adong tum yemete aknaran butin da kuli noyomin da kuli japo ruton aknar butin da kuli noyomin dekhon keteko stri mane aknar na dong tum yemachi keteko stri mane itingam tubi akoi na dong tum yemachi koinondu kenaran naik ketnar podiachi semane arrudil da kuting bindo ruton tini aknar na dong tum yemete aknar na dong tum yemete ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ଆଲେ ନବୀ ମନରେଗ ନାଲିଙ୍ଗଲେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡିବ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ antinassan allendaman tigdam nambate ijapo angan dagate kenara koinan naik aruri অনেক তোর দেখিছি কোন বাংলা নালে নাড়কু বাতি না জায়গা korjang bangnya to sanay sa dikta kuna sa kalamay bindo kon telugun je naiki বিচিত্র semane fighting korontu kenaran do kenar pa first semane rudi tinji ati kal tutti jito tapre kali ki sokare semane bholore kotha habe I don't know how just imagine बिगड़ा हमारा जो वायरस रिंग नहीं की अल्लाह रूढ़ी ने जिधे बागुन जो रबान रबने नहीं कुमारना ना डोंग जन खेले से सिमती अच्छों देखो तार अर्थ देखो सेमाने एत्ते बॉन्डिंग रे सेमाने रोहंती बिंदो वात्वा टाइम लेकिन अरूढ़ी थी प्रियो भाई बोनी माने बॉडी ना बहुत ओनानंग गामेतिन सर कनार्नियन अपंगत तुम ये मिन्या नीति ना लंबिन देते मुगुड़ा विषय कोली आणि तुम ये मत तिने आमत तुम ये मां ताकु प्रेम करो भलो भलो खाद्य दियो पक्ष गनागान जनुक जुमतिया आमना गागालिन जन सोलते आडो अंग तिग बिंडते
ସତରେ ସେମିତି କଲା। ଗୋଟେ ମାସ ଗଲା, 2 ମାସ ଗଲା, 3 ମାସ ଗଲା, 4 ମାସ ପରେ ଆଙ୍ଗାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି, କିନାରମ ବାତିନ, ଯେମିତିକି ନିଜର ଝିଅ ମା ପରି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ୟଙ୍ଗନ୍ଦ ଅଣ ନାଡକୁତିନ ଜମ୍ବରି ନାଇକି ସେମିତିକା ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଆଘାପେ ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। Apang pindet, do atum yim pindet, do atum yim pindet. Antina satam ni dam banyak tranji, manreng naling len. ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ହେଉଛି କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତି। 1 ଇୟରରେ ଲେଟ୍ରେ କାହିଁକି ଆଇଲ, ସେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିନଥିବ, ଦୁନିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଡାଉଟ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏସନ ହଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହବ, ଶୈତାନ ଜାଗା ପାଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଆହୁରି ଶୈତାନ ନାଇକି ସବୁବେଳେ ଆସିଥାଏ, ଓ ତନବାନ ଇଏରେ ଇଏରେ ଖୁନ୍ତି ଇଏରେ ବୁତି ନାମକ ଆଣିନ ବା ଏ ଦୁନିଆ ଧନ୍ଦା ନାଇକି ବିଷୟ ଆଣିଥାଏ। ତା ନାଇକି ରୁଢ଼ି ଦେତି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହବ, 100% ଝଗଡ଼ା ହବ। ତାପରେ ଆତ୍ମବାଣୀ ତିଲମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇବ ସେ ଜିନିଷରେ ତିଲ ସେତେ। କେବେ କେବେ ପ୍ରେସର କୁକର ପ୍ରେସର କୁକର ସହିତ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବ। ଆଲତୁତିଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସକାଳେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବେ, କ'ଣ ହେଲା, ନାଇଁ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ଡାକ୍ତର ନାମ ଜଲଦାନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲାକ୍ ଅଫ ପ୍ରେମ, ମାନେ ପ୍ରେମ କମିଥିବା ଯୋଗୁ ତନୁମ ଜୀବନ ଆଗାସନ ଆସନ ତିନି ରୁଡ଼ିନ ଗନଲ ଲୁଡନ ଆଗାସନ ଆସନ ସରିଗୋଇ ଗନଲ ଲୁଡନ agasam batin rudin tanong bambat ijab tinni ni nagam tena grangaman allen aboy ruton ambri mandreng naleng len adko pindati ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପରିବାର tanam yum dap tonanyenji ambin karma bojenji do bangsa mandran jadong ambin anyang den asam ateng kona telugu marnya diktai do aninji garta baji anyang tabaji ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେମାନେ ଟଙ୍କା ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ତ ବେଞ୍ଚା ଟଙ୍କା ରଖିକି ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଅନ୍ନ ମାସେ ଉକ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତି ତେଜି ସ୍ୱାମୀକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାତି ତେଜି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି, ସେମାନେ ଯୌତୁକ ତିକ୍ତେ ଜାଗା ମାଇ ତନଂ ବା ନୀତଜି ଗାମତା ଡାଇରେକ୍ଟ ତନଂ ବନାଡો ନୀତଜି 1 crore 10 crore ଆଜି କାଲି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଯୌତୁକ ସରିଗଲା, ଏବେ crore ଉପରେ ଚାଲୁଛି। ସ୍ୱାମୀକୁ କିଣିବା ପାଇଁ crore ଉପରେ ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଟଙ୍କା। କ'ଣ ତେଲୁଗୁଞ୍ଜା ବିଷୟ pinto ale Kristu mandrengnalingan nyangtaban adebin delinden dirna boy tanam jim boy banangsa boy kitung lingan Kristu lingan garbirna boy adebin. Amen. Adik tindak kulinden kitungan ongajanang sarin onger na paita ongajanang sarin ateng manranja gamtaji agya ale sele dangarang saile tigle titi moy aboy Hyderabad LB Nagar sering aboy Kristu marji anje Kristu marji Hindu marte Kristu marji yoy marji
ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନାଇଁ କି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଧନ ଅଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଧନ ରହିଛି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ଡାଙ୍ଗଡି ଅନଲେ ସେରା ଡାଙ୍ଗଡା ସାଇଲ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଟଙ୍କା ରହିଲେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଡାଙ୍ଗଡା ஞாங்கல ରଖିଛି। ସେମାନେ କହିଲେ ଅଙ୍ଗାଜନ ଆଡାଙ୍ଗଡ ଜଣଙ୍କ ସତ୍ୟ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ହଉ କି କେରଳାର ହଉ କି ତାମିଲନାଡୁର ହଉ ଯୋଉଟା ବି ହଉ, इंग्लिश गलमेती ने बड़ी पड़े, हिंदी गलमेती ने बड़ी। देखो, the requirement is not there, only तनंगबान सनाई गामले से माने एते टंका थिले मध्य, एते संपत्ति थिले मध्य सेमानंको जीवन रे गुटे कोन नडप लोगी अब मनरा नान्यांग बिन सेले सेतिकी टंका देई की किणिबा पाई मध्य से माने माने से माने प्रस्तुत अछंती। এই বিষয় সবু কাইকি মু কହୁছি, তার অর্থ আল্লে না আবই ক্রম্মা বজঞ্জি antinassan alle kitung namang dile todong agar bir na bindati royongan atik bindati royongan tille alle na agar bir na bindati kinkin nakim bindati kitung abgo bindati itinassan gaminden kitung doongen bo karamma boy asel nyinasan do nyina boy nyang tap ling baroki pasijan nyang lai aman do nyem pasijan tilling gamledam kitung dong asem bindati ateng thoran jadaku सिरुंगा सिरुंगली गलजमिनम बकड़मिनम देले से माने पिला मध्य पाही पारुनांती नाही, से माने छुआ मध्य पाही नांती अथें कलकल कुड़ी को तो हॉस्पिटल दम एंडुंग तुझे रेगम्बान बिंदु पसिजन न्यांगची पसिजन न्यांग तेंजा मराजी यान आक्रम बिंदु केते को लोको माने पसिजन न्यांग लेजी जेंदेन से माने ओवरशन करते से माने छुआ को मारी दियंती तार अर्थ खेड़े बड़ो पाप अथिया काम करंती कुनाती अब खनप ये मरण मर्डर रो अकाउंट को आसी थाए पिंतुन इजाप प्रिय भाई भौणी माने आम्भ मानक जीवन गोटे क्रिश्चियन रो जीवन, क्रिश्चियन परिवार, क्रिश्चियन फेथ, क्रिश्चियन दिरनान असुईमान सनायमान आटकु बिंदती ख्रीष्टंकर प्रेम रहिबा को पड़िबो। That's in our life. आम्भ मानक जीवन मेरिन यांगam dakuli kitungan abirna andang binap sele anin antirin rakuneti Deborah anina boy suda bisara boy dakule dekhontu what a powerful woman se gute powerful स्त्री थिले गोटे देश को संभाड़ी की आ अन्य देश सहित मध्य से युद्ध करथिले ठीक से प्रकार आम्बे माने रहिबाकू पड़िबो रहिबाकू पड़िबो सेति पई प्रिय भाई भौणी माने जदि ए सबु नाही का खुद ब मंडंग नालिंग बिना कुलिंदे कितु नाम गारबीर नबा कितु नाम तिदम नबा कितु नाम गारबा कितु asui man ajangarating sanap yun ajangarating sanay na ajangarating yanggam yen surpit damling garbirin dakutinay do tanong banyen siingen sagal dakutinay agam tenambri amon na jiin le pangam pang le todong kamang kitungan amang ating dam na bendeti ateng ayam lingan enego ateng tonanan jedaku do anji saile dam ataptieji ijapu baralin araptieji sailin araptieji antinasa allen daman berik logi tingdam len kitungan amang garbiran garbiren asur pe bendeti birin dalen adong tanong banadong guding bendeti agar birna gamle Bible ba simil singkui gobang goblo Bible nakinol bindeti simil singkui gobang goblo kinkin nakim bindeti simil singkui gobang goble kitungan adong ap gugu bindeti yana amnoy yana abanang sa